আত্মসমর্পণকারী দুই উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর যৌথ উদ্যোগে ডাকা অনির্দিষ্টকালের বন্ধ শুরু হওয়ার মাত্র 1 ঘণ্টার মধ্যেই প্রত্যাহার করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা বিভিন্ন দাবি দেওয়ার দ্রুত সমাধানের আশ্বাস পাওয়ার পর আন্দোলনকারীরা বন্ধ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্তমান শাসক বিজেপি সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহল। সমালোচকদের দাবি, আন্দোলনকারীদের দাবি দেওয়া যদি আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান করা সম্ভব হয়ে থাকে, তাহলে পরিস্থিতি বন্ধ ও অবরোধের পর্যায়ে পৌঁছাতে দেওয়া হলো কেন? বন্ধের কারণে কিছু সময়ের জন্য বরবরা এলাকায় আগরতলা আসাম জাতীয় সড়ক এবং গুরুত্বপূর্ণ রেলপথে চলাচল ব্যাহত হয়। এতে সাধারণ যাত্রী, কর্মজীবী মানুষ এবং পণ্যবাহী যানবাহন চরম ভোগান্তির শিকার হয়। বিরোধী মহলের অভিযোগ, প্রশাসনের আগাম উদ্যোগের অভাবেই সাধারণ মানুষকে এই দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়েছে। সমালোচকদের আরও বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে পুনর্বাসন ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত দাবি ঝুলিয়ে রাখার ফলেই এই অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। তারা প্রশ্ন তুলেছেন, বিজেপি সরকার বারবার উন্নয়ন ও শান্তির দাবি করলেও বাস্তবে কেন বহু সমস্যা বছরের পর বছর অমীমাংসিত থেকে যাচ্ছে। যদিও প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার পর আন্দোলনকারীরা অবরোধ তুলে নেন এবং জাতীয় সড়ক ও রেলপথে চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যায়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে। আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, তাদের দাবি দ্রুত বাস্তবায়নের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তবে এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে কতটা কার্যকর হয় সেদিকেই এখন নজর থাকবে বলে তারা স্পষ্ট করেছেন। বর্তমানে বরমুড়া ও সংলগ্ন এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। তবে এই ঘটনাকে ঘিরে সরকারের প্রশাসনিক দক্ষতা এবং দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা বিভিন্ন দাবি নিষ্পত্তি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক নতুন করে উস্কে উঠেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ বাংলা। কর্মসূচি মাথায় রজাসিদি কারণ হিংকাই সিনি যে তাবুনি যে সিচুয়েশন বিভিন্ন রকম বিভিন্ন প্রেসার দङ हिंखाय सरकारनि जे ताबक बर्तमान परिस्थिति जों खुब दुर्बल हिंखाय अबन बायन जों नायनाय नंनि अब अंगिया जों सागला अंगनानि बागै जों सायथंनाय हिंखाय नक खालगदि जों बाय एभ्रि मान्थ एटलिस्ट ट्वाइस बक्स जों रिंनाय मिनिमाम मासे दुइबार जों रिङै आपडेट रनाय हिंखाय যদি 9টা পয়েন্টनि बिषय जेता सब टार्गेट जे कोनो जागा सब टार्गेट न पहिला रम जागो हिंखाय इजी टार्गेट जोंनो बगनो पहिला रम नाय जेनि बिषय केउ आग्रह जागतंगो केउ पूर्ण जागतंगो केउ पावर टिलर जागतंगो हिंखाय पावर टिलरनि ब्यापार बक्साका बेनिफिशियारि लिस्ट अलरेडी बक स्क्रुटिनि खाय आसक हजार रसनाय बा आसक सरसनाय ने बक अलरेडी टार्गेट खायका हिंखाय अ टार्गेट जों खबजा गया तो फुं अ जागा जदि खबजा गया हिंखाय जोंनो खबनानै बागै बक्स आइटम नाय हयतो जों 100टा रखा कयक 100टानि बिषय हयतो 10टा माने मानो बिसियो बा 20टा माने मानो हिंखाय अब फुंसे दामा अबनि दाम टोटल 2,50,000 बुझिखा हिंखाय अ जागा दङ दामा साबसिडि 1 लाख टाका साबसिडि दङ जारा आगे मानजाग्रा बक्स सियो बाजक साबसिडि हिंखाय किन्तु बक्स साका 1,50,000 लाई नङ मारनाय हिंखाय जों अबनबो साका जिनि स्पोक पार्सन जिनि जीवन जय बाबू साका जिनि कन्भेनार अब तो मैया जों तो करे हिसे बियो नंनो बर आरो 1,50,000 रमन जाना हिंखाय बक गसायका ठीक আছে ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अपन बेर देखाय मानो जों सालायमान बिसिनथाय नंनो सहानुभूति फुनुगय जों रनानि ट्राइ खायनाय अब कतगुला सिस्टेम नियम दङ जे आइ माना हिंखाय थाङो बिखाय जों माया हिंखाय अपन मायनो नक जारा फायनाय तावखौबो हुरो अमरपुर उदयपुर बिलुनिया साब्रुं रयसाबारि गन्डासरा जगबन्धु जिनि अजों ताइने सेन सानमुन्दि हिं मानिकपुर सामुनु जों मुनु आदिब्लनि जारा फायनाय दं नंनो आं नंनि बाखानि कस्टमरनो बुजियो कारण के आंबो जाफुंसाय फुं 12टा बছর सिबो बारमिस्ता बङै फायै बरंनो तुइदुजा हिंगा बन बायनो नंनि बाखा सामानबा आं बुजि जाक्ताबो नंनि खाकयमानो बुजि जा কিন্তু বুঝি হেনে কাছে কিছু বুঝিয়া পাইতে অবাইতে जों स्टेनि सिलं माया कारण के कतगुला टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू दङ जेता नों बबाय सालायो कम्प्रोमाइजनि लामासो थाइ दङ के और आ जागा पैसा दङ हा आइखाय लंगिया हेने जदि नों पैसा गाय अब तो ज्ञान करिनि तो मुंसंसे नाय हिंखाय परवर्ती काल जदि कोनो एक्शन बा रिएक्शन होय थाङा खति सबं ना निनि आगा ना दङ जाबैतो सिलाय दङ फायखाय कगलायनि हिं दङ मानो ताबो अ फानसिना अर्थ त जों तो ताबक अशान्ति नायो हिनो फायखाना बोले हिंखाय शान्ति ना नायो जदि शान्तिनि बिषय माना हिंखाय जरम सैना नांनाय ताखौबो हुरो आइ उल्टा बुझियो जों खा कयले कासाकानि कमेन्ट खायमान मावबनो जों आइ कवर सले लाभ करे कवरनि मुलुग सातले दंगा हिंखाय बबो कवर हिंजागो
Hingkai ni bai na ang nong jotono khulumoi kaba goi ani sala kara nong khulumnai jara ani salai bongno yagromnai serong nobo yagromnai hingkai nok ni lama kasaman no witra khaidi uro phaidi sing salai mani bisai doi jini je manthai soktai na nok jote aro sinan mujugo hingkai nong no gamkai sanai hingkai tabang ni je khajak benar rong no joto yakhari ro goi gari free khai ro di sing nangkhai gai no 10 ঘন্টা jo salai no nok san nangkhai gai কিন্তু আইকে जों মানে এত সব সাইকেট তামিনাই হেনে ওয়ানসমান বাই আসে সামু গরজর খাইনা থাঙা গে जों বিপদ ছাড়া মুংসা মানগালা হিংকা আনে কমতে বুঝি বাইখা যত সাথে বাইখা দে রসলাইছনি দে রসলাইছনি রসলাইছনি দো যত ফেরো দে কোনো মামা খানা রসলাইছনি রসলাইছনি নক যা নক রসা ফাই जों ताइ रसका हिंखाय आनि जे दाउनायनि अफिसार आनि जे ग्रुपनि बर'नो नां साका जों रसा सिनाय हिंखाय सिनि मानथाय सप्ताहनि थैयो जों लामा गासमानि जों इनो माथाय रखा कारण हिंखाय जों जे जागा सालाय फायजा अबनो जों कातालखा आरो सिचुएशन आप नर्माल खायनो जों मुसु गया हिंखाय अबन बायनो नक जारा मिडिया बाकु बुहरो फायनाय नंगबो फायफ्लाय हामबाय नंनि बिसिनते सिनि खरां नक आवाय खायखाय जों आरो सिनि मानथाय सप्ताहनि बागै जों आरो खापुरनाय नंनि बागै गाबोन नंनो जतन हामबाय थैंक इउ